সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিক্ষোভ আন্দোলন। রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, সুতি, শমশেরগঞ্জে এই সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় মিছিল থেকে অশান্তি ছড়ায়। ভাঙচুর করা হয় দোকানপাট, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতেও, অবরোধ করা হয় ট্রেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক অফিস, হামলা হয় পুলিশ কর্মীদের ওপরেও। এই পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও যাতে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না হয় তার জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজ বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেই দেখা যায় তড়িঘড়ি দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফ আইজি পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। এদিকে মুর্শিদাবাদে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার উত্তর হাওড়ার গোলমোহর থেকে শুরু হয় হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা। কমল সংঘের উদ্যোগে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন শুভেন্দু অধিকারী। শোভাযাত্রায় ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ও। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমি প্রথম দিন থেকেই জঙ্গিপুরের ঘটনায় রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য চিঠি লিখেছিলাম। মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকেও জানিয়েছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীকেও জানিয়েছিলাম, এটা রাজনীতির বিষয় নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন, কিন্তু কাজ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টেরই দ্বারস্থ হই। আমি কলকাতা হাইকোর্টের কাছে কৃতজ্ঞ যে মহামান্য আদালত মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী, শুনুন। जंगीपुर का इंसिडेंट का दिन से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट करने के लिए गवर्नर साहब का खत लिखा, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया। आज मैं चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, पॉलिटिकल इशू है, ये जान माल रक्षा करने का काम है, लेकिन मैंने सुना पूरे कोर्ट में किया था। मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट का पूरा जो चीफ जस्टिस से लेकर आम इंसान खास करके मैं आभारी हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट। অন্যদিকে লকেট চ্যাটার্জি বলছেন যে ওয়াকফ নিয়ে চারিদিকে যা হচ্ছে তাতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন ব্যর্থ, চাকরিহারাদের বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শোনাবো লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কথা। मौत हो गया है, इसके साथ क्या संपर्क है? वक़्फ़ बिल किसी मुसलमान लोगों का खराब करने का नहीं है, लेकिन इसको लेके कंफ्यूजन बढ़ाने का कोशिश चल रहा है। इसके जमींदार ममता बनर्जी है। जिस तरह से लूट हो रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है, पूरा मदद ममता बनर्जी ये सरकार का है पीछे से। इसलिए सरकारी जो प्रॉपर्टी है सब ये लोग मतलब आग लगा रहे हैं, पुलिस को भी मान नहीं रहा है, गाड़ी में भी आग लगा रहे हैं और हिंदू लोगों का घर घर में जाके लूट कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में भी लूट हो रहा है। बांग्लादेश जैसा सिचुएशन भी हो गया है। 26,000 लोगों का नौकरी गया है, इससे ध्यान हटाने के लिए हाँ ये पूरा दबाने का कोशिश चल रहा है। 26,000 जो नौकरी गई, इतना बड़ा जो करप्शन, इसको दबाने का कोशिश के लिए ये सब चल रहा है। अभी जनता ने सब कुछ समझ गया है। প্রসঙ্গত শনিবার থেকে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদে জওয়ানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ডিজিপির সঙ্গে বৈঠক করেন বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি কর্নিশ সিং শেখাওয়াত। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে দেখা করে বিএসএফ আধিকারিক জানান যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা পুলিশকে সাহায্য করার জন্য 5 কোম্পানি পাঠিয়েছি। আমরা এখানে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য এসেছি, স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করার জন্য নয়। আমরা রাজ্য পুলিশের দাবি অনুযায়ী কাজ করব। আমরা আশা করি শীঘ্রই এখানে শান্তি ফিরে আসবে। যদি পুলিশের আরও কোম্পানি প্রয়োজন হয় আমরা সরবরাহ করব। বিএসএফ সকল পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। কি বলছেন কর্নিশ সিং শেখাওয়াত, শুনুন। ऐसा है, उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर
इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। सर अभी तक कितना फोर्सेस डिप्लॉयड हो चुके हैं बीएसएफ के? देखिए, हमने 5 कंपनी अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं, तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। क्या सिचुएशन है? कल से आपका 300 से भी ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात था, आपके क्या फीडबैक है आपके ऑफिसर्स की तरफ से? देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। हमने अभी 5 রাজীব কুমার কি বলেছিলেন শোনাবো আপনাদের। Stations, phone numbers have been given, control room number have been given. If there is anything, call them, tell them if there is a issue. They can, but people are not allowed to come on the streets and take law in their own hands. That is not acceptable, and that we will deal very, very strong. No one, irrespective of who he is or the miscreant, we will deal with them as strongly as possible. Our in normal law and orders, other thing, people we try to persuade them, we try to tell them, we discuss with them, but it should not be seen as a that in case if people take law into their hands and do violence and this kind of thing, if they will indulge in, we will deal it with as strongly as possible. The ADG Law and Order will give you all the details of the incidents which you must be asking, thinking about. They'll give. Again, আপনাদেরকেও যেটা বলছি, this is a time of not scoring points. This is a time of not, the lives of people are at stake, property at stake. And as I said, the government has said they will stand by যার property damage হয়েছে, এটা হয়েছে, there is a আইন আছে যে আমাদের কমিউনিটি থেকে ক্ষতিপূরণ করা যাবে. We will take every action. People should not be emotional. Government has said they will stand, and no kind of any kind of acceptable, whatever. That is what is the thing. And please don't সকালেও যেটা হয়েছিল কি না, এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।